Pays d'élevage par excellence, le Tchad compte plus de 94 millions de têtes de bétail d'après le recensement général de l'élevage de janvier 2016. À Koudoul, une localité située à 20 km de la capitale N'Djamena, beaucoup de femmes exercent le métier de la vente de lait caillé. Madame Adama, vendeuse de lait caillé depuis plus de 20 ans, s'active chaque matin dans la traite de lait de ses vaches. Tout d'abord, le veau tète le pied de sa mère pendant au moins 1 minute pour provoquer l'arrivée du lait. Le veau est ensuite attaché contre l'une des pattes de la vache pour éviter tout mouvement pendant la traite, laquelle dure environ 1 minute, ce qui permet d'obtenir un demi-litre à 1 litre de lait dans les meilleurs cas. Le lait sera bouilli et conservé 2 jours avant le barattage. ونجي نصبهم بس أنا تكوك أنا مرق جدا يركان تنين الثلاثة كلها كان ينبغي كده ينسلي يركان يساوي قبل 1200 بكان واي بكملوا بكان كملوا يوم سوق مرة يكملوا نخلوه في الجركان بس نخلوه المخزن في الخريدة بوتو في الخريطة جركان ب 400 500 600 ده بس ثمنه في الخريطة. هسه ده بس كان بقى شيء غالي. عندي 20 سنة قاعد نشوفه. كان خريطة كان نهارته المصبرة نهارته أو نمشي نساوقه ده بدنا نكره فوق البيت. الله رافض ده كان سوق قديم كده 3000 كان لقيته 2000 كان 4000 كان 500 كان 600 كل يوم ساوق بس. الربا بلا ناكل فوق بس الربا قليل سوق كيف. Une fois fini avec le barattage qui s'effectue par des mouvements saccadés très amples d'avant en arrière de la gourde appelée en arabe local Bouksa qui dure 15 à 30 minutes environ, Madame Adama récupère les grains de beurre, elle remplit ensuite ses bidons avec le lait déjà caillé et charge ses affaires pour se rendre au marché afin de commercialiser ses produits. أنا بجوسني من قمتك قاعد تاجر ورواوة زمان هنا كل عندنا بقر شيشية أول زمان يمشي يبدلوا رواوة بالغلة بالحاجات دي كله يبدلوا يجيبوهم لكن هسه وقت غلة كلها ما فيها يمشي يبدلوا يجيبوا بقرص بس تقوم بالساعة 6 تنزل البصرة تمشي فوق كندل المهم تساوك وأشياء تقبل تجي اللي الشغل شيء تجي تاكلنا فوق كده والشغل دمن هنا كلها جمعنا بيه كوار تزوجنا كلها سي كلها قاعد تدبر باللي السما وقفت. Arrivées au marché, les femmes vendeuses grossistes venues des villages reculés ravitaillent celles comme Adama à lait caillé. Adama en achète 5 bidons de 20 litres ajoutés à ses laits transformés le matin. Adama arrange enfin sa partie pour l'exposition de ses produits.
جمالك محيرني البريد موهوم الجمال المحيرني أنا البريد موهوم الجمال المحيرني أنا البريد موهوم جمالك محيرني الرقابة جريدة والنهاية الطائن والشعر على الكتفين والقرون شيبة Les clientes qui viennent acheter le lait caillé l'utilisent beaucoup plus pour leur alimentation. Mais il y a celles qui l'utilisent pour la fabrication des yaourts glacés. Ces dernières se plaignent sur la question d'hygiène du lait exposé à l'air libre. Ruwa da nazo inga sai ya wurku foga ole medide kula aji ole ya wurku daga nan ji conseil na sana ruwa ba dolla kali su duka shima le ajazo ga yi foga fusero le mushi foga kali su duka shima. Je prends pour nourrir mon corps. Quand les enfants prennent aussi, c'est aussi bien pour les enfants. C'est nourrissant pour le corps, c'est comme ça que je prends. Si j'ai faim, je prends ça, je n'ai plus faim après. Donc c'est comme ça que je prends. Parce qu'il n'y a rien qui est extrait. Donc c'est resté comme ça. Quand c'est sorti de baie, c'est comme ça seulement. Non, c'est pas quelqu'un qui m'a conseillé parce que mon papa c'était un éleveur. Nous-mêmes là, je prenais ça directement. Donc c'est comme ça que je suis habitué avec. Moi, je ne peux pas finir, ça peut faire 3-4 jours. Je vais aller mettre ça dans le frigo. Ça peut faire 3-4 jours. Même une semaine même. Gan c'est pas me dire parfois gan soit alme kul na chere to 1 litre de 2500 1 litre de 2500 la chere vas or kan kalo be sa baindol sitindol kul doro kan na hajira manda miji kan fashato soal abiada kan sabo fo be sidada sadada na kan ja shafa prob da ibiada sele. Le ministère en charge du secteur du petit métier, à travers le projet d'appui aux chaînes de valeur, aide financièrement les groupements de femmes vendeuses de lait caillé. Nous avons 2 guichets. Guichet 1, c'est l'appui au service de développement des entreprises. Son objectif, le projet appuie les services de développement des entreprises en vue d'améliorer leur compétitivité à travers des subventions aux acteurs des filières viande et lait. Oui, à hauteur de 70%. Le projet contribue à 70% et le promoteur contribue à 30%. Les produits dérivés du lait tels que le lait caillé et le beurre ne sont pas à sous-estimer car ils ont une immense diversité en alimentation. أي ما شيء كان في كنا قدينا دفع دينا دين سوق الدين كدين جاي نفسك ما عنده ضرر أبدا كان شرطة كثير ده تدغدغ جلدك بس تسيك كسلان قدر تشيلك في جلدك أما لكن كان تشرب في قدرتك ما تسيلك شيء أنت نشيط وكان كده كده تاكل بس أي هذا ما قدمت الروابة دي بس الروابة دي اللي بكون مصبع ونشكا نسلي الزبادة دول نصرطب ونجي نساوي. أنا في السوق ده قاعدين أي ما يوم بس أي ما يوم أننا قاعدين إلا كيوم خطرنا كنا مرضى ولا كمان ما قاعدين ساكت اللي بخدم منا قاعدين. دمبجايا مارسين دمبجايا
الدمبجو يا قريه ملان سبويا الدمبجو يا قلب دخان ملان كريويا الدمبجو يا قلب دخانك اندكاي بالنصر في كساوي بدي من قرين اللاوي كان خليت انا نساوي أجرب الساعة 5 أنا جكيت والساعة 8 جيت السوق 2 أو ساوق جيب جركان 5 أفضل واحد الحمد لله لقيت لي عليك شغل نقبل اللي لقيته نقبل لقيته نودي مش اللي يكون كله كم بقص الرابع بس ونقوم نكفون كله بقص الرابع ونقوم كله بقص الرابع ده نكسوم كله بقص الرابع بس ناكل نشربهم كله بقص الرابع بس المرضى كنا ودي لبتاع كله بقص الرابع بس La vente de lait caillé est une activité de subsistance, car elle n'a pas un fort pourcentage dans la croissance de l'économie du pays. Mais nombreuses sont les femmes comme Adama qui arrivent à assurer les besoins de leur progéniture grâce à cette activité de la vente de lait caillé.